है ये दमिश्क का नुस्खा है, ये दमिश्क से छपा हुआ यहाँ का नहीं है साहब, दमिश्क से छपा हुआ ये कसीदा बुर्दा। कसीदा बुर्दा में तकरीबन बहुत बड़ा कसीदा है ये, वैसे 160 अशार है इसके अंदर, टोटल 160 अशार है कसीदा बुर्दा के अंदर। आइए इसके 2 अशार मैं आपको सुना रहा हूँ। इमाम बूसैरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जलील क़द्र इमाम, इमाम शरफुद्दीन अबी अब्दुल्ला मोहम्मद अल बूसैरी, ये पूरा नाम है इनका। इमाम बूसैरी का कसीदा तो इतना मशहूर और मारूफ है कि इसकी शरह कई कई जिल्दों में लिखी गई है, कई इमामों ने इसकी शरह की। इमाम बूसैरी अपने कसीदे में एक जगह कहते हैं, या अकरमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। कहते हैं ऐ खल्क में सबसे मुकर्रम, या रसूलुल्लाह को खिताब करके कह रहे हैं, तमाम मखलूक में सबसे मुकर्रम आप ही मेरी जाहे पनाह है। आपके अलावा और कौन सी ज़ात है जहाँ मैं पनाह हासिल करूँ। सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी, ज़माने के हवादिसात में आपके सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। इमाम बूसैरी भी मुशरिक है इनके नज़दीक। कोई है आपके शिर्क के फतवे से जो बच जाए। आइए देखिए इमाम कमालुद्दीन इब्न हुमाम, ये बड़े जल्ल क़द्र वक्त के इमाम गुजरे, 681 हिजरी में इनका विसाल हुआ है। फतुल क़दीर इनकी बड़ी मशहूर किताब है, जिल्द नंबर इसकी 2 है, सफ़ा 337 है। उसमें इमाम कमालुद्दीन इब्न हुमाम क्या कहते हैं, कहते या रसूल अल्लाह अस्अलुका शफ़ा, कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं आपकी शफ़ाअत का सवाल करता हूँ। या रसूल अल्लाह अतवस्सलु बिका इलल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह में आपको अपना वसीला बनाता हूँ। तो इमाम कमालुद्दीन इब्न हुमाम पर भी आपका क्या फतवा होगा। चलिए आइए एक बड़ी बेहतरीन, मैं आपको आखिरी में 2-3 हदीसें और एक गौस पाक का कौल सुना देता हूँ, उसके बाद पे इख्तिताम करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत इमाम मुंज़री बहुत बड़े वक्त के जल्ल क़द्र इमाम है, उनकी तरकीब व तरहीब 4 जिल्दों में हदीस की किताब आती है, बड़ी मशहूर मारूफ किताब है। और फिर ये हदीस किन किन किताबों में इंशाअल्लाह उसके भी मैं तखारीज और हवाले पेश करूँगा। इनका पूरा नाम है अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल क़वी अल मुंज़री। तरकीब व तरहीब जिल्द नंबर इसकी 30, सफ़ा 853, हदीस नंबर 3870। इमाम मुंज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, कहते हैं अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, कहते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि खल्क़न खलक़हुम लिल हवाइजिन नास, कहते हैं कि बेशक अल्लाह के नबी फरमाते, बेशक अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे हैं कि अल्लाह ताला ने मखलूक की हाजत रवाई के लिए ख़ास तौर पर उनको मखसूस फरमा दिया है। अल्लाह के कुछ ख़ास औलिया, कुछ ख़ास बंदे ऐसे हैं कि जिनके लिए, जिनका काम ही क्या है कि बंदों की हाजत पूरी करे, इसी काम के लिए कर उनको मखसूस कर दिया गया है। और यफ़रगुन नासु अलैहिम फिल हवाइज, कहते हैं कि लोग घबराए हुए उनके पास अपनी हाजतें तलब करने जाते हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने ख़ास कुछ बंदे ऐसे मुक़र्रर कर दिए जिनके ज़िम्मे ही ये काम रखा है कि वो लोगों की हाजतों को पूरा करते हैं। और घबराए हुए बंदे, परेशान हाल बंदे अपनी हाजतों के लिए उनकी तरफ फिल हवाइज, अपनी हाजतों की तकमील के लिए उनके पास जाते हैं। उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह, और ये वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं जो अजाब से लोगों के लिए अमान है। यानी ये बंदे हैं अल्लाह के दुनिया में तो लोगों के लिए अमान है, जिस दिन ये उठा लिए जाएंगे तो अमान भी ख़त्म हो जाएंगी। इमाम मुंज़री के अलावा इस हदीस को इमाम तबरानी भी लाए, मौजमुल कबीर जिल्द 12 सफ़ा 239 हदीस नंबर 13334 के तहत। इमाम अबू नूअयम ने भी इसको लिखा है हिलियतुल औलिया जिल्द 3 सफ़ा 225 के तहत। इमाम हैसमी भी लाए हैं इसको मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 8 सफ़ा 250 हदीस नंबर 13710 के तहत। और एक हदीस आप देख ले, बड़ी प्यारी हदीस है ये हदीस तो वहाबियत का बेड़ा गर्क कर देती है। यह है इमाम तबरानी की अल मौजमुल कबीर, इसकी जिल्द नंबर 17 है, मौजमुल कबीर जिल्द 17 सफ़ा नंबर 86 हदीस नंबर 290। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, कहते हैं अन उतबा बिन गज़वान
ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے کہ وہ روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعاد اللہ احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، اللہ کے نبی فرماتے کہ جب تمہاری کوئی شے، کوئی چیز گم ہو جائے تم سے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہو، کسی کی مدد کی ضرورت ہو، پھر آگے فرماتے وَهُوَ بِعَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور تم ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی تمہارا مونس و مددگار نہ ہو، مثال کے طور پہ تم جنگل میں ہو، کسی ویرانے میں ہو، یا ایسی جگہ تم پھنس جاؤ کہ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں، تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی یا تمہیں کسی شدید قسم کی مدد کی ضرورت ہے اور تمہارا وہاں کوئی مددگار نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس شخص کو جب کوئی مددگار ہے ہی نہیں، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں؟ اب آئیے ذرا آگے الفاظ سنیں، رسول اللہ کے الفاظ ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، کسی بریلی کے مولانا کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اب وہابی جی کے دھرم کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آقا فرماتے فلیقول، تو شخص کو چاہیے کہ وہ یوں آواز لگائے، یوں ندا کرے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ، کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب کیا کہیں گے جی توصیف الرحمان صاحب، اللہ کو پکارنے کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی لوگ تو غوث اعظم کو پکارتے، یہاں تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کیسے بندے ہیں ان کو پکارو جب تم کہیں پھنس جاؤ، ضرورت محسوس ہو، مدد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی تمہارا مونس و غمخوار نہیں، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، تو کہو یا عباد اللہ اغیثونی۔ یہی لفظ غوث اسی سے بنا ہے، غوث کے بھی معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا، اغیثونی اغیثونی یہ غوث سے ہی بنا ہے، یہ لفظ مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَهُمْ، اور حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ایسے کچھ بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں حالانکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، دکھتے نہیں ہیں۔ تو اولیاء کی مدد آتی ہے لیکن اولیاء نظر، وہ بھی بولتے ہم مر گئے تو کہاں سے مدد کریں گے، ہم کہتے ہیں مدد آئیں گی وہ تجھے دکھیں گے نہیں، وہ دکھتے انہیں کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ پھر روایت ہے آگے، اس کے راوی حضرت عتابہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تجربہ شدہ ہے، اس کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں یہ عمل بھی جو ہے تجربہ شدہ ہے، اس پر جو ہے تجربہ کیا گیا اور اس کو ویسا ہی پایا گیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے میں نے بیان کیا، حدیث نمبر 290 جلد 17 میں، اس کو امام مناوی نے بھی نقل کیا ہے فیض القدیر جلد 1 صفحہ 307 کے تحت۔ اس کو حضرت امام محمد بن محمد الجزری انہوں نے اپنی کتاب الحسن الحسین صفحہ نمبر 209 پہ لکھا، اور امام محمد ابن جزری کی جو کتاب الحسن الحسین ہے اس کے اندر وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اس میں میں نے کوئی بھی حدیث ضعیف نقل نہیں کی ہے، اس کتاب میں انہوں نے حدیث لائی، گویا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو کنز العمال میں بھی لایا گیا جلد نمبر 6 صفحہ 706 حدیث نمبر 17498۔ امام حیثمی نے بھی اس کو اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 138 حدیث نمبر 17103 پہ لکھا، اور امام حیثمی کہتے ہیں رجالہ الثقات، اس کے رجال ثقہ ہے، سچے ہیں۔ اس کو علامہ شوکانی نے بھی لکھا صاحب، جو غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں، شوکانی صاحب نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 202 پہ لکھا، اور اس کو مولوی وحد الزما صاحب نے بھی اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 27 پر لکھا۔ اور شوکانی صاحب اس حدیث کو لکھ کر وہاں لکھتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ حدیث مجرب ہے، اس پر عمل جو ہے مطلب لوگوں کا عمل ہے، اور لوگوں نے اس کو جب عمل کیا تو ویسا ہی پایا، اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوری ایک تفصیلات ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ آئیے خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ذرا وہ دیکھ لیں۔ بہجت الاسرار یہ بڑی معتبر غوث پاک کے حالات پر کتاب ہے، جس کے لکھنے والے حضرت امام ابو الحسن شتنونی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ اہل حدیث غیر مقلدین پر جرا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا تو اس پر گفتگو میں الگ سے ریکارڈ کروں گا۔ ابھی فی الحال اتنا بتا دوں کہ امام ابو الحسن شتنونی ائمہ محدثین کے بھی نزدیک ایک مسلمہ علی و بزرگ و پیشوا ہے، اور غوث اعظم سے ان کا بڑا قریب کا دور ہے۔ غوث اعظم اور ان کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں، اور ان کی یہ کتاب بہجت الاسرار وہ عظیم کتاب ہے غوث پاک کے حالات پر، کہ اس کی تلخیص بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء نے کی، جس میں خاص طور سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبدۃ الاثار کے نام سے انہوں نے اس کی تلخیص کی ہے۔
चुनांचे बहजतुल असरार सफ़ा नंबर 102 पर हज़रत इमाम अबुल हसन शतनूनी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक का खुद इरशाद नकल फरमाते हैं कि सरकार गौसे आज़म का इरशाद फरमाते, गौसे पाक कहते मन इस्तगासा बी फ़ी क़रबिन कुशिफ़त अन, कहते हैं कि जो किसी तकलीफ में मुझसे फरियाद करे वो तकलीफ उसकी दूर हो जाए। जो तकलीफ में मुझे निदा करे, मुझे पुकारे, वो तकलीफ उसकी दूर हो जाए। वमन नादा बिस्मी फी शिद्दतिन फुर्रजत अनहु, कहते हैं कि जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे, मुझे निदा करे, वो सख्ती दूर हो जाए। वमन तवस्सला बी इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फी हाजती खुदियत लहू, और जो कोई अपनी हाजत में अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला पेश करे, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमा दे। 3 इरशादात है गौसे पाक के। पहला फरमाया कि जो तकलीफ में हो वो मुझे पुकारे, दूसरा फरमाया कि जो किसी सख्ती में हो मेरे नाम लेकर मुझसे निदा करे, मुझे याद करे, मेरे नाम की भी बरकत ये है कि उसकी तकलीफ दूर हो जाए। और तीसरा इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह से कोई हाजत तलब करे तो मेरा वसीला पेश करे। तीनों अकीदे वो है कि जो वहाबी कुछ है, वहाबियों के अकीदों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो इमाम अबुल हसन शतनूनी पर क्या कहेंगे? और फिर इस रिवायत को और गौसे पाक के इरशाद को सिर्फ इमाम अबुल हसन शतनूनी ने ही नहीं लिखा, उनके आगे भी और उलमा ने लिखा, जैसे इमाम अब्दुल्ला बिन असद याफ़ई, ये भी अपने वक्त के जल्ल कदम मुहद्दिस और इमाम है। हत्ता कि इब्न क़य्यम जौज़िया ने भी इनकी तारीफ़ अपनी किताब में ज़िक्र की और बयान की। चुनांचे इमाम अब्दुल्ला बिन असद याफ़ई अल मक्की अपनी किताब खुलासतुल मफ़ाखिर सफ़ा नंबर 97 पर इसको नकल करते हैं। इसको अज़ीम मुहद्दिस इमाम मुल्ला अली क़ारी, जिनकी मिरकात के नाम से मिशकात की शरह बड़ी मशहूर है, उन्होंने भी गौसे पाक के हालत पर एक किताब लिखी जिसका नाम है नुज़हतुल ख़ातिरुल फातर। सफ़ा नंबर 98 पर मुल्ला अली कारी ने भी इस रिवायत को लिखा। और इसको इमाम मोहम्मद बिन याहिया ताज़फ़ी उन्होंने अपनी किताब क़लाइदुल जवाहिर सफ़ा 182 पे लिखा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो अपने वक्त के अज़ीम मुहद्दिस और हिंदुस्तान में इल्म हदीस को राइज करने वाली ज़ात है, उन्होंने अपनी किताब अख़बारुल अख़ियार सफ़ा 50 पर लिखा। और हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर अरबली ने अपनी किताब तफ़रीहुल ख़ातिर सफ़ा नंबर 151 पर लिखा। आखिरी में जाते जाते तौसीफ़ुर रहमान साहब को एक तोहफ़ा ज़रूर देना चाहता हूँ कि तौसीफ़ुर रहमान साहब जिस जगह आप बैठे हैं और 10 बाय 10 के जिस हुजरे में आप चीख चीख कर सुन्नियों पर शिर्क के और कुफ्र के फतवे लगाते हो, तो थोड़ी सी मर्दानगी लाइए, अपने में हिम्मत पैदा कीजिए, जुरत पैदा कीजिए। और एक किताब मैं दिखाता हूँ, तहकीक कर लीजिए किताब की, और हिम्मत हो तो इन पर भी शिर्क का फतवा लगाइए। ये आपके नवाब वहीदुज़्ज़मा साहब। मुझे मालूम है इसका आप जवाब क्या देंगे, मैं बाद में उस पर बात करूँगा। मुझे पता है आपकी हैसियत कितनी है और दौड़ कितनी है। हदियतुल मेहदी बड़ी मशहूर किताब है नवाब वहीदुज़्ज़मा की, ओरिजिनल है, कोई जेरॉक्स कॉपी या PDF नहीं है, ओरिजिनल है। हदियतुल मेहदी जिल्द नंबर 1 है इसकी, सफ़ा 33। हदियतुल मेहदी में नवाब वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी जो अहले हदीस फ़िरके के बानियों में हिंदुस्तान के, वो क्या कहते हैं, वो ख़ुद इस तरह दुआ करने की तलकीन और जो है वो करते हैं, तलकीन करते हैं, ख़ुद इस तरह दुआ करने की तरगीब दिलाते, कहते हैं क़िबला-ए दी मददी, काबा-ए ईमान मददी, इब्न क़य्यम मददी, कादी शौकान मददी। यानी आप या गौस मदद कहें तो शिरक है, मगर ये कहते हैं कि ऐ मेरे दीन के किबला मेरी मदद कर, ऐ मेरे ईमान के काबा, काबा ईमान मददी है, मेरे ईमान के काबा मदद कर। और ये किबला दीन कौन है इनके और काबा ईमान कौन है? इब्न क़य्यम, इब्न तैमिया के शागिर्द इब्न क़य्यम जौज़िया, इब्न क़य्यम मददी, कादी शौकान मददी। कादी शौकान इनके किबला काबा है और किबला दीन इब्न क़य्यम जौज़िया है। अब आप क्या कहेंगे मुझे मालूम है, आप कहेंगे साहब हम अहले हदीस हुआ है, कुरान और हदीस मानते हैं, हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम किसी की पैरवी नहीं करते। अगर आप अपने कौल में इतने सच्चे हैं, वाकई आप सिर्फ कुरान और हदीस मानते और शख्सियतों के पीछे नहीं जाते, जुरत करके इन पे शिर्क का फतवा लगाइए। ये कौन सी बात हुई भाई कि अपना है तो छोड़ दो और दूसरा है तो मुशरिक, काफिर, बेदती, जो मुंह में आया बक दो। हिम्मत और जुरत हो तो बोलो ना, एक वीडियो बनाइए तौसीफ़ुर रहमान साहब और उसमें जरा डंके की चोट पर ये बोल के दिखाइए कि हाँ अगर वहीदुज़्ज़मा ने ये लिखा है, और अगर नहीं बिल्कुल लिखा है और यकीनन लिखा है तो वहीदुज़्ज़मा ने लिखा है तो ये मुशरिक है, काफिर है। और ये कहकर पीछा मत छुड़वाइएगा, वरना फिर दूसरी वीडियो मैं आपके रद में बना दूंगा और फिर उस वक्त आप मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगे कि साहब ये उस वक्त लिखा उन्होंने जब वो गैर मुक़ल्लिद नहीं हुए थे।
وہ حنفی تھے، مقلد تھے، معاف کرنا یہ کتاب اس وقت لکھی ہے انہوں نے کہ جب وہ غیر مقلد ہو چکے تھے، اہل حدیث بن چکے تھے، اور اہل حدیثوں کے لیے ہی لکھی ہے۔ اس میں اسی کتاب سے پھر ایسے اقوال اور ایسی باتیں پیش کروں گا جس سے ثابت ہو جائے گا کہ وحید الزماں صاحب اہل حدیث تھے، حنفی نہیں تھے، مقلد نہیں تھے۔ تو یہ کہے کہ پیچھا مت چھوڑائیے گا، یہ سب بہانے بازی کسی اور کو بتائیے، ہمارے سامنے آپ کے داؤ نہیں چلنے والے۔ جرأت ہو تو وحید الزماں پہ لگائیے کہ اس نے غیر اللہ کو پکارا، ابن قیم جوزی سے مدد مانگی، شوکانی سے اس نے مدد مانگی، یہ بہت بڑا پکا مشرک کافر بدعتی ہے، جہنم کا ایندھن ہے، اس کی قبر میں آگ کے انگارے بھرے ہوئے ہیں، ذرا ہمت ہو تو اس پہ بھی بولیے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی اتنی جرأت نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان بدعقیدہ کے فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری قوم کو جو ہے دین و سنت پر گامزن رہنے کی اور مسلک حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔